नमस्कार दर्शक बंधु। आज आम केतक इम्पोर्टाट जिके आलोचना करने जाऊे 111 नंबर क्वेश्चन हूँ भारतीय खेलाड़ी पीवी सिंधु केउ खेल सहित जड़ित। ऑप्शन नंबर ए रे टेबल टेनिस, ऑप्शन नंबर बी रे बैडमिंटन, ऑप्शन सी रे बॉल बैडमिंटन, ऑप्शन डी रे टेनिस। तार सठिक उत्तर हो ऑप्शन नंबर बी बैडमिंटन। 112 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित मध्य केउ देश नाटो सहित जड़ित। ऑप्शन नंबर ए रे स्वीडन, ऑप्शन बी रे यूक्रेन, ऑप्शन सी रे नॉर्वे ना ऑप्शन डी रे फिनलैंड। तार सठिक उत्तर हो ऑप्शन नंबर ए स्वीडन। 113 नंबर क्वेश्चन ब्रिटिश मानकर ठीक पूर्व ओडिशा केउ मानक द्वारा शासित होउथिला। ऑप्शन नंबर ए रे मौर्य, ऑप्शन बी रे पोर्तुगीज, ऑप्शन नंबर सी रे मंगोल, ऑप्शन डी रे मरहट्टा। तार सठिक उत्तर हो ऑप्शन नंबर बी पोर्तुगीज। 114 नंबर क्वेश्चन क्षेत्रफल निम्नलिखित देश मानक मध्यरु केउ देश बड़। ऑप्शन नंबर ए रे पेरू, ऑप्शन नंबर बी रे अर्जेंटीना, ऑप्शन नंबर सी रे चिली ना ऑप्शन डी रे ब्राजिल। तार सठिक उत्तर हो ऑप्शन डी ब्राजिल। 115 नंबर क्वेश्चन प्राचीन भारतर महान व्यक्ति वाणिज्य केउ साम्राज्य सहित जड़ित थिला। ऑप्शन नंबर ए रे चालुक्य, ऑप्शन बी रे कुषाण, ऑप्शन सी रे चोल ना ऑप्शन डी रे मौर्य। तार सठिक उत्तर हो ऑप्शन नंबर डी मौर्य। 116 नंबर क्वेश्चन आम देश में मई मास 1 तारिख को केउ दिवस रूपे पालन करा जाए। ऑप्शन नंबर ए रे साधारणतंत्र दिवस, ऑप्शन नंबर बी रे शहीद दिवस, ऑप्शन सी रे श्रमिक दिवस ना ऑप्शन डी रे उत्कल दिवस। तार सठिक उत्तर हो ऑप्शन नंबर बी शहीद दिवस। 117 नंबर क्वेश्चन इराक देश केउ प्राचीन मानव सभ्यता सहित जड़ित। ऑप्शन नंबर ए रे ग्रीक, ऑप्शन नंबर बी रे मेसोपोटामिया, ऑप्शन नंबर सी रे इजिप्ट ना ऑप्शन डी रे रोम। ताले सठिक उत्तर हो ऑप्शन नंबर बी मेसोपोटामिया। 118 नंबर क्वेश्चन वंदे भारत एक्सप्रेस एक कौन। ऑप्शन नंबर ए रे एक दक्षिण भारतीय चलचित्र, ऑप्शन नंबर बी रे एक उत्तर भारतीय चलचित्र ना ऑप्शन नंबर सी रे एक जहाज ना ऑप्शन डी रे एक रेलगाड़ी। ताले यार सठिक उत्तर हो ऑप्शन नंबर डी एक रेलगाड़ी। 119 नंबर क्वेश्चन केउ देश यूक्रेन देशर सीमा को लागी करी रही। ऑप्शन नंबर ए रे रूसिया, ऑप्शन बी रे फिनलैंड, ऑप्शन नंबर सी रे जर्मनी ना ऑप्शन डी रे इंग्लैंड। ताले सठिक उत्तर हो ऑप्शन नंबर ए रूसिया। फेब्रुआरी 2023 रे केउ देश एक भयावह भूकंप 10,000 अधिक लोक प्राण हराई। ऑप्शन नंबर ए रे चीन, ऑप्शन नंबर बी रे पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर सी रे ईरान ना ऑप्शन डी रे तुर्की। तार सठिक उत्तर हो ऑप्शन डी तुर्की। 121 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित केउ भारतीय राज्य समुद्र संलग्न नुहे। ऑप्शन नंबर ए रे पश्चिम बंग, ऑप्शन नंबर बी रे तेलंगाना, ऑप्शन नंबर सी रे गोवा ना ऑप्शन डी रे कर्णाटक। ताले सठिक उत्तर हो ऑप्शन नंबर बी तेलंगाना। 122 नंबर क्वेश्चन भारतर स्वाधीनता 1942 मसीह हेउथिबा आंदोलन नाम कौन। ऑप्शन नंबर ए रे भारत छाड़ आंदोलन, ऑप्शन नंबर बी रे लवण सत्याग्रह, ऑप्शन नंबर सी रे सिपाही विद्रोह ना ऑप्शन डी रे आईन अमान्य आंदोलन। ताले सठिक उत्तर हो ऑप्शन नंबर ए भारत छाड़ आंदोलन। 123 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित मध्यरु केउटी एक सामुद्रिक बंदर नुहे। ऑप्शन नंबर ए रे गोपालपुर, ऑप्शन बी रे पारादीप, ऑप्शन सी रे धामरा ना ऑप्शन डी रे पुरी। तार सठिक उत्तर हो ऑप्शन ए गोपालपुर। 124 नंबर क्वेश्चन केउ स्थान मनुष्य जातिर उत्पत्ति होइथिला। ऑप्शन नंबर ए रे अमेरिका, ऑप्शन बी रे ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी रे आफ्रिका ना ऑप्शन डी रे एशिया। तार सठिक उत्तर हो ऑप्शन सी आफ्रिका। गत वर्ष रिलीज होइथिबा ओडिया चलचित्र दमन केउ जिल्लार कहानी वर्णना करुछि। ऑप्शन ए रे मालकानगिरी, ऑप्शन बी रे कंधमाल, ऑप्शन सी रे कोरापुट ना ऑप्शन डी रे रायगड़ा। तार सठिक उत्तर हो ऑप्शन ए मालकानगिरी। 124 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित केउटी उत्तर भारतर शास्त्रीय नृत्य अटे। ऑप्शन ए रे कथक, ऑप्शन बी रे भारतनाट्यम, ऑप्शन सी रे कुचिपुड़ी ना ऑप्शन डी रे कथकली। ताले सठिक उत्तर हो ऑप्शन ए कथक। 127 नंबर क्वेश्चन केउ महादेश रे प्रथम और द्वितीय विश्व युद्धर प्रभाव खूब कम अनुभूत होइथिला। ऑप्शन नंबर ए रे साउथ अमेरिका, ऑप्शन बी रे यूरोप, ऑप्शन सी रे आफ्रिका ना ऑप्शन डी रे एशिया। ताले सठिक उत्तर हो ऑप्शन सी आफ्रिका। प्राचीन ओडिशार बणिक माने बोईत द्वारा विश्वर केउ अंचल सहित वाणिज्य करुथिले। ऑप्शन नंबर ए रे दक्षिण पश्चिम एशिया, ऑप्शन बी रे यूरोप, ऑप्शन सी रे दक्षिण पूर्व एशिया ना ऑप्शन डी रे चीन और जापान। ताले सठिक उत्तर हो ऑप्शन सी दक्षिण पूर्व एशिया।
129 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ କେତୋଟି ଜିଲ୍ଲା ଅଛି? ଅପସନ ଏ ରେ 30, ଅପସନ ବି ରେ 31, ଅପସନ ସି ରେ 28 ନା ଅପସନ ଡି ରେ 29? ତାହେଲେ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ ଏ 30। 130 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ମନୁଷ୍ୟ ଜାତିକୁ କେଉଁ ନାମରେ ଚିହ୍ନିତ କରାଯାଏ? ତାହେଲେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ ସି ହୋମୋ ସାପିଅନ୍ସ। 131 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରାସାୟନିକ ବିଜ୍ଞାନରେ NaCl ନାମ କ'ଣ? ଅପସନ ଏ ରେ ସାଧାରଣ ଲୁଣ, ଅପସନ ବି ରେ ଭିଟାମିନ୍, ଅପସନ ସି ରେ ଚିନି ନା ଅପସନ ଡି ରେ ଏସିଡ୍? ତାହେଲେ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ ଏ ସାଧାରଣ ଲୁଣ। 2022 ମସିହାରେ ଅବସର ନେଇଥିବା ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଖେଳାଳି ମିତାଲି ରାଜ କେଉଁ ଖେଳ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଥିଲେ? ଅପସନ ଏ ରେ କ୍ରିକେଟ, ଅପସନ ବି ରେ ଜିମ୍ନାଷ୍ଟିକ୍, ଅପସନ ସି ରେ କବାଡି ନା ଅପସନ ଡି ରେ ଟେନିସ୍? ତାହେଲେ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ ଏ କ୍ରିକେଟ। କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ 2013 ମସିହାରେ FIH ହକି ୱାର୍ଲଡ କପ୍ ଖେଳା ଯାଇଥିଲା? ଅପସନ ଏ ରେ ମୁମ୍ବାଇ, ଅପସନ ବି ରେ ରାଉରକେଲା, ଅପସନ ସି ରେ କାତାର, ଅପସନ ଡି ରେ ବେଲଜିୟମ? ତାହେଲେ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ ବି ରାଉରକେଲା। 134 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଭାଷା ଭିତ୍ତିରେ ଗଠିତ ହୋଇଥିବା ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ରାଜ୍ୟର ନାମ କ'ଣ? ଅପସନ ଏ ରେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ଅପସନ ବି ରେ ଓଡ଼ିଶା, ଅପସନ ସି ରେ ତାମିଲନାଡୁ ନା ଅପସନ ଡି ରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ? ତାହେଲେ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ ଏ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ। 135 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁ ଭାରତୀୟ ସହର ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଅପସନ ଏ ରେ ଇଟାନଗର, ଅପସନ ବି ରେ ଧର୍ମଶାଳା, ଅପସନ ସି ରେ କୋଏମ୍ବତର ନା ଅପସନ ଡି ରେ ମୋହାଲି? ତାହେଲେ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ ସି କୋଏମ୍ବତର। 136 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଏ ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଅଛନ୍ତି? ଅପସନ ଏ ରେ ଗଣେଶୀ ଲାଲ, ଅପସନ ବି ରେ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ, ଅପସନ ସି ରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ନା ଅପସନ ଡି ରେ ରାମନାଥ କୋବିନ୍ଦ? ତାହେଲେ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ ବି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ। 137 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ E=mc ର ସ୍କୋୟାର ଫର୍ମୁଲା କେଉଁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ସହିତ ଜଡ଼ିତ? ଅପସନ ଏ ରେ ସିଭି ରମଣ, ଅପସନ ବି ରେ ଆଇନଷ୍ଟାଇନ, ଅପସନ ସି ରେ ନ୍ୟୁଟନ ନା ଅପସନ ଡି ରେ ଗାଲିଲିଓ? ତାହେଲେ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ ବି ଆଇନଷ୍ଟାଇନ। 138 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କେଉଁ ମହାଦେଶରେ ପାଲେଷ୍ଟାଇନ ଦେଶ ଅବସ୍ଥିତ? ଅପସନ ଏ ରେ ସାଉଥ ଆମେରିକା, ଅପସନ ବି ରେ ୟୁରୋପ, ଅପସନ ସି ରେ ଏସିଆ ନା ଅପସନ ଡି ରେ ଆଫ୍ରିକା? ତାହେଲେ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ ସି ଏସିଆ। 139 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଭାରତର କେଉଁ ଦିଗରେ ହିମାଳୟ ପର୍ବତ ଅବସ୍ଥିତ? ଅପସନ ଏ ରେ ଦକ୍ଷିଣ, ଅପସନ ବି ରେ ଉତ୍ତର, ଅପସନ ସି ରେ ପୂର୍ବ ନା ଅପସନ ଡି ରେ ପଶ୍ଚିମ? ତାହେଲେ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ ବି ଉତ୍ତର। 140 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ମହାନଦୀ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ? ଅପସନ ଏ ରେ ଢେଙ୍କାନାଳ, ଅପସନ ବି ରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଅପସନ ସି ରେ କନ୍ଧମାଳ ନା ଅପସନ ଡି ରେ ବୌଦ୍ଧ? ତାହେଲେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ କଟକ, ଯୋଉଟାକି ଅପସନ ନାହିଁ। 141 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଭାରତର ପ୍ରାଚୀନ ସହର ପାଟଳିପୁତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁ ନାମରେ ପରିଚିତ? ଅପସନ ଏ ରେ ପୁନେ, ଅପସନ ବି ରେ ପାଲମ୍ବର, ଅପସନ ସି ରେ ପାଟନା ନା ଅପସନ ଡି ରେ ପାନିପତ? ତାହେଲେ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ ସି ପାଟନା। ଭାରତୀୟ ବଂଶୋଦ୍ଭବ ଋଷି ସୁନାଜ କେଉଁ ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅଟନ୍ତି? ଅପସନ ଏ ରେ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ, ଅପସନ ବି ରେ ସ୍ପେନ, ଅପସନ ସି ରେ କାନାଡା ନା ଅପସନ ଡି ରେ ୟୁନାଇଟେଡ୍ କିଙ୍ଗଡମ? ତାହେଲେ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ ଡି ୟୁନାଇଟେଡ୍ କିଙ୍ଗଡମ। 143 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଖଣ୍ଡଗିରି ଓ ଉଦୟଗିରି ଗୁମ୍ଫା କେଉଁ ଧର୍ମ ସହିତ ଜଡ଼ିତ? ଅପସନ ଏ ରେ ହିନ୍ଦୁ, ଅପସନ ବି ରେ ଇସଲାମ, ଅପସନ ସି ରେ ଜୈନ ନା ଅପସନ ଡି ରେ ବୌଦ୍ଧ? ତାହେଲେ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ ସି ଜୈନ। 144 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସଦ୍ୟ ସମାପ୍ତ ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ ଫୁଟବଲ 2022 କେଉଁ ଦେଶରେ ହୋଇଥିଲା? ଅପସନ ଏ ରେ କତାର, ଅପସନ ବି ରେ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା, ଅପସନ ସି ରେ ଫ୍ରାନ୍ସ, ଅପସନ ଡି ରେ ମାର୍କୋ? ତାହେଲେ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ ଏ କତାର। 145 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନିକଟରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହୋଇଥିବା RRR କ'ଣ? ଅପସନ ଏ ରେ ଏକ ଭାରତୀୟ ଖାଦ୍ୟ, ଅପସନ ବି ରେ ଏକ ଭାରତୀୟ ନୃତ୍ୟ, ଅପସନ ସି ରେ ଏକ ଭାରତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନା ଅପସନ ଡି ରେ ଏକ ଭାରତୀୟ ଉପନ୍ୟାସ? ତାହେଲେ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ ସି ଏକ ଭାରତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର।